ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷан ирӯз 25 сентябри соли 2023 шумо дар канали Далел офисиал ҳастен. Иншоаллоҳ якчанд мошина пешниҳод кардем барои шумо тамошо кунед. Мошиное ки маъқул мешавад худотон занг зада рафта харидор кунед. Бача азиз, дар ин ватсап мо хонаву замини, квартира ва техника, аппарати мошина боша равонаш кунед, ҳаракат мекунем, мефурӯшем, метемтон. дар навори мо лайк монед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангуларо ҳатман зер карда монед. вақте ки мо навор кардем хабардор мешавед. Toyota Camry, Toyota Corolla, Mercedes Benz E-Class, C-Class қабул кардем, BMW 5, Audi A6, Daewoo Nexi, Daewoo Matiz, Opel Astra F ва дигар мошино. барои реклама номеро мондагиа муроҷиат кунед. дар ҳамон комментариро қайд кунед ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозима, мо ҳаракат мекунем ҳамонро ёфта барашон пешниҳод кунем. эълона сар мекунем. мошини фурӯшӣ якум дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Opel Astra F айни ҳол дар ноҳияи Фархор бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состоянии хиштӯи бада акада сум дар кораи успет кунем бигиринша. солаш 94, рақамҳои 1414, охираш номераи якай, худотон бо занг занем муомила кунед. 36 бензини холӣ, объём моториш 1.6, коробкаш механика, мотор ходовой нав, коробкаш соз. хулоса состояние мошин хуб аст. бардоро гуфтам фақат занг занен, боз муомила мекунем иншоаллоҳ. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. балонош навай бензини холиай, краскаш свежи. ягон мошини астраҷӣ боша мега. алишам мекунем, болош ягон сум метем. кузов задагӣ надорад. дм мошина нигоҳ кунед бародар азиз. эълони дм Opel Astra F боз як дона, солаш 1994, 22000 сомонӣ меган. дар душанбе 22000 мегирем, мерем бародар азиз, ҳамин мошинчара мехарен, хонатон мебарен. 36 бензини газ, кузов седан, светш голубой, объём мотораш 1.6, коробка передача боша механика. худотон ранги намуду дили ҷигарша дестен бародар азиз, нигоҳ кунед. мотора нав каге мега. калонкаш магнитофон оригинал, ду балони пачка, ду тайгаш. хоб пачка нестай, хай ҳолати корияй. чихолош нав, электропакет дуташ. хоб сентр замок, кнопка. иншоаллоҳ мегири, баракат меёбӣ. ой худотон занг занед. мошини фурӯшӣ сем дӯстон азиз, ҳамон нафарое ки хостем дар ҳамон комментария Opel Zafira пешниҳод кунем, ҳаракат кардем, ҳамеша ёфтем. солаш 2009. ин мошин айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ 56500 сомонӣ нархаш. 36 дизел, кузов минивен, мотор 1.7, коробка механика. вагонаи мошин ҳуҷҷат солона. мордаш ҳамин хелай хулоса бародар, расходаш 5.5 литр дар 100 километр. мотор, коробка ходовой. хулоса зурай срочно суммон дар кора мефурӯшем. рақамаша мондем барои муроҷиат 4476. охирша бародар азиз, бо худотон занг занем, муомила кунед, ҳаракат кунед бародар. иншоаллоҳ моро дастгирӣ кунед, лайкотон намонед. ҳамин навора паҳн кунем, акоб ба зудӣ мошинашон боша беҳтарин кор мешавад. саҳм мехтонам хулоса гузорем бародар гиромӣ. мошини фурӯшӣ чорум бародар азиз, Daewoo Matiz солаш 2000. айни ҳол дар Истарошан қарор дорад, 33000 сомон меган. солаш 2000, 36 бензин, кузов хетчбек. хоб ҳамин состоян дидестен худотон. моторш 1. навори пешнара хондем, як бародар. хоб матизора навор кунен, гуфта хоҳиш кардан автоматика боша. хай хулоса наёфтем бародари гиромӣ, механикаи чаёфтем, пешниҳод кардем бари шумо. мошин дар ҳолати хуби техникаи, краска радной, 4 балони 70-80%, мотор дар ҳолати корӣ, аккумулятораш созай, даруни мошин кушодай. хубиш ҳамия ки камрасходай. хулоса мегирен, я нафаре боша бигира, мошина ҳай карда бигарда. аз номи каналҳои мо гап занед, Далел офисиал, Авто ТВ. иншоаллоҳ ягон сиккатон мекунам бародари гиромӣ.
ماشین فروشی پنجم برادر عزیز نگاه کنین. دایو نکسی عین حال در وحدت با نرخ 13000 سومانی فروخته میشه. سوزشویش گاز کوزوف اونیورسالنی авио мотор 1.6 коробка передач باشه مکانیکای. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. عین حال در امو سنتری وحدت قرار دارد. خلاصه زنگش بزنین رفته خریداری کنین. لایکاتون همونین چند خرید میتونین همین نوارده لایک مونین برادر گرامی. بهترین کامنت‌ها رو نویسین از همه شما روزیم ان شاء الله. خرید کنین در امو کامنت‌ها با شما از کدام مارک همین ماشین زیادتر لازمه ما حرکت میکنیم همونورا بار شما در همون نوارای پیشنا یعنی در نوارای بعدنا پیشنهاد کنیم بچه عزیز. خلاصه ملت تاجیک با پیش همه یک کسی اگر دستگیر میکنیم. ماشینی فروشی که شما میخواستین ما پیشنهاد کردیم. تویوتا کمری 2010 سال در دوشنبه با نرخ 134000 سومانی فروخته میشه. بنزینی خالی سوزشوری کوزوفش سدان موتور 35 کراسکش سفید رد نوی بالونش 100% автоматика. چند خرید تعریف کنیم. خلاصه می ارزه ماشینده 134000 پاچکا واگن رستماش که کدگی هستن. در اونجا خداتون دیدستیم برادر عزیز. مولتی رول ایرباکاش کار میکنه. موتورش 35 автоматика. خلاصه ماشین در حالت خوبه. یگان کمبودی لیشنی نداره. رسخودش نمیکنین. فقط خریده های کرده میگردین. بوده همین قم معلومات خلاصه روان کردن. تویوتا کارولا اینم از روی امو کامنتاریش دیگه ما حرکت میکنیم. فکر شما قطعی کار کنین دوستان عزیز. 99000 سومانی در دوشنبه. سوزشویش بنزین گاز در کوزوف سدان موتورش 1.8 коробка передач автоматика салон тоза краска родной ҳолати хуб муомила ҳам дорам просто ради интересат ки занг назанед хоҳиш кардан ки кондитсионер ях газ евро 4 коробкаш отличная тенҷибадай хулоса савдо мешавад 99000 сомонӣ. ҳамин қасумдоро занг занед рафта харидорӣ кунед. کسانی که نمیخرین ناراحتشون نکنین بردارن. افراد بعضی هستن کار دارن میگن باور کنین اخیلش 50-60 بار زنگ میزنن میگن. ماشینی فروشی نوبتی این نوار به حد نوار قزیق شید. خدمدان به حدی بعد معقوله ماشینا 120000 سومانی مرسدس بنز یک کلاس برادر عزیز. از همین افرادی که ماشین قیمت میخوان تماشا کنین برش ما. سالش 2007 در دوشنبه. سوزشویش بنزین کوزوف سدان موتور 35 автоматика коробкаш. пробегша 138000 ҳама хел қайд кардган. фонли фул хулоса мошин ҳолатиш беҳтаринай. варианти алиши дора. ягон кас боша мега ягон суми созм бита ягон мошин бита мо пиёда намонем хулоса. ماشینا میفروشه میگه علیشم میکنیم. خلاصه یگان سومی سوستر باشه ماشین چرا میتیم یگان ماشین من بتن ماشینا بگیریم میگه های کده بگردیم. خلاصه پیاده نمونیم. خودتون پیشنهاد کنیم برادر گرامی. انا هم ماشین دیگه مرسدس بنز سی کلاس سالش 2007 در دوشنبه 90000 سومانی تاجیکی. سوزشویش بنزین ماشین عین حال در دوشنبه قرار دارن. این رسما فیلم رسمای هم دوبایی که جای خیلی درختار من نو دستم. کوزوف سدان نگاه کنید استیل رو بچه عزیز چخله و فکر همون قفوش هم همش تلویزیون داره چی. خب خیلی خداتون دستم برداشت چخل سستنده مسئله روش بینین کراسکش بینین کاروبکاش автоматика سی کلاس 35 موتورش. ماشین در حالت خوب قرار داره. میگن نو واگن نو ای واگن آوردگیم. خلاصه ماشین یوروپای پول در کره میفروشیمش فونلی فول گفته جنایسگان. خب سالن قفو مساج پول در کره میفروشیم. زنگ زنیم با صحبت میکنیم.
ауди А6 бачаи азиз, соли 2000 қабул кардем. 33000 сомонӣ нархномааш. мошини айни ҳол дар Душанбе 36 бензини газ. ауди харо акои ки ауди мехарен пешниҳод кардем тамошо кунен, иншоалло бо хуб мешава. агар маъқул нашава рафта харидориш кунен. состояние мотор 36 бензини газ, кузов седан, моториш 2.4, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. айни ҳол мошин дар аму тарафҳои ЖД вокзал поини Садбарг амҷо қарор дорад бачаи азиз. занг занен акада дар рақами 919 48 84 41 муомила кунен. айн нарх набоша маъқул шава, агар суҳбат кунен рафта харидориш кунен. состояниш созаи хулоса. даруни мошин тозаи хушрӯ. бо чӣ дора иҷа? салониш тоза. ҳамин состояни хулоса бачаи азиз. худотон бо занг занен пирсед. мошини ахиронам бигем хато намекунем бачаҳо. BMW 3 хушрӯи бадай, солиш 2001, 49000 сомонӣ меган. мошин дар Душанбе 36 бензин, кузов седан, мотори агаш, коробкаш автоматика. ҳамин расме ки дидесен, ҳамин хелаи мошин дар шаҳр мошин гаштагия хулоса автоматика. мошин хела тозаи созай, ҳуҷҷат надора. мотор 1.8 простой, беванус, расходаш 8 литр. ҳамиқа маълумот додам бачаҳо муда. мошин хар бошам, агар ма занг мезанам, мепирсам, маъқул шава, мерам мехарам. состояние моторша бинем бачаҳо дар ҳамин сурататон. ҳамин хел краска радной, 4 баллони 70-80. дӯстон азиз, дар амрӯи экранатон мошини навай инҷа дуроен. моро дастгир кунед, лайкотон намонед, канали навай. боқӣ дар амони худотон, навораи баднамо рафтомоша.